Spelling challenge na kay Scarlett. Okay? Number ha. Okay, spell 8. 8. 1 to 10 lang ni nga number. Ha? 1 to 10 lang. Sige, spell 8. 8. Mana? Patubang. Okay, spell 10. 10. Patanaw. Okay, very good. Spell 5. 5. Spell itoy. Taku apod kay para makita. 5. Tatanaw. Okay. Spell 7. 7. Spell itoy. 7. Pakita. Okay, spell 1. 1. Okay, very good. Spell 3. Ya ako sa pikas. Tuton na ba ko? Very good. Spell Kalimot ako sa panghalin. 9. N I N Kalimtan ako kung A. panghalin. Okay, very good. Spell 2. And then Very good. Spell 4. Kalimtan ako. Very good. Okay. isa 6. Ay, 6 pala. Ay, 6. Very good. Okay, next. Next. Delete. Okay, next. Color. Okay, red. Red. Okay. Blue. Very good. Green. Green. Lagi. Daku apod ang kuan para matanaw. Mama, gamayon na to kay para di na mahurot. Green. Very good. Next. Pink. 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 Ha? Ano ba yan? Tarungag sulat ng pink. Iris na ako mo. Tarunga iis balik. Pink. Di maklaro. Pink. Pink. Now? Okay, next. Yellow. Yellow. Low. Yay! Very good.